السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التوحید باب نمبر 18 ییٚمیُک عنوان چھُ بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب صالحین کی عزت و تقریب میں غلو کرنا ہے. یہوے باب آیو اَسہِ ہوٚتہِ اَتھِ یَتھ منٛز کِتابہِ منٛز. مؤلف رحمہ اللہ یِم چھِ یہِ کِتاب کران یہِ باب کران شروٗع اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ییٚمہِ قولہٕ سۭتۍ یُس سورہ نساء آیت نمبر 167 منٛز چھُ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب اہل کتاب ٲسۍ یہوٗد تہٕ نصارا. لا تغلو فی دینکم تُہۍ مہٕ کٔرِو پننِس دیٖنس منٛز تشدُد کینٛہہ. حد سے مت بڑھو, حد سے آگے مت بڑھو, یعنی جو حد ہے یہِ حد چھُ تی کٔرِو. دیٖنس منٛز غلوٗ کرُن, دیٖنس منٛز حد سے آگے بڑُن مطلب گوٚو کہِ یہِ نہٕ کرنُے چھُ تی چھُ کران کانٛہہ شخص. مِثال کے طور پر رکٲژ چھِ 2 پرنہِ أسۍ پرو 3, صبحس چھِ رکٲژ 2 پرنہِ أسۍ پرو 3. أسۍ دپو نہ وَلہٕ یہِ چھِ نیک کٲمٕے بیٛاکھ رکاتا پرہوس علاوٕ, مگر یہِ گوٚو غلوٗ. اتھ چھِ ونان غلوٗ کرُن. گوٚو شریعتس منٛز چھُ کہِ یۭژ ہن آیہِ تِژٕے ہن چھِ کرٕنۍ. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق بیٚیہِ مہٕ ؤنِو اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ حقہٕ ورٲے کینٛہہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہس کُن مہٕ کٔرِو تِم کتھٕ منسوٗب یِم نہٕ اللہ تعالیٰ ہن فرمامژٕ چھنہٕ کِہینۍ. یعنی تِم ٲسۍ یہِ تہِ کران, تِمن ییٚلہِ ونان ٲسۍ کہِ تُہۍ کیازِ چھِو یہِ کران, یِم ٲسۍ دپان یہِ چھُنہ اللہ تعالیٰ ہن فرمومُت, یہِ چھُنہ اللہ تعالیٰ ہن فرمومُت. اللہ تعالیٰ ہن اوس نہٕ تہِ آسان فرمومُت. گوٚو اتھ منٛز چھُ بڑٕ ہٮ۪س کرُن اسہِ کہِ کانٛہہ کتھ گژھو نہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ ہس کُن منسوٗب کرٕنۍ, نہ گژھو أسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُن کانٛہہ کتھ منسوٗب کرٕنۍ. اَتھ چھُ بڑٕ ہٮ۪س آسان کرُن. یہِ چھنہٕ معموٗلی کتھ کہِ أسۍ ونو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ آسہِ نہٕ تِمو فرمومُتٕے. یہِ چھنہٕ معموٗلی کتھ کہِ أسۍ ونو اللہ تعالیٰ ہن فرمو قرآنس منٛز پتہٕ آسہِ نہٕ تتہِ کانٛہہ آیتھٕے تِژھ. یہِ چھُ واریاہن عادت کہِ تِم چھِ فرماوان کہِ ہے اللہ تعالیٰ چھُنہ قرآنس منٛز یِتھ پٲٹھۍ فرماوان, ہتو کتہِ چھُے پتہٕ نہٕ آسان پیی کتٮ۪تھ چھُ فرماوان. ییٚلہِ آسہِ تہٕ تیٚلہِ مانو, چھا ٹھیٖک. یِم اہلِ کِتاب ٲسۍ کران دیٖنس منٛز غلوٗ. اللہ تعالیٰ ہن ووٚنُکھ یا اہل الکتاب اے اہلِ کتاب لا تغلو فی دینکم پننِس دیٖنس منٛز مہ ٲسِو غلوٗ کران, حد سے مہ ٲسِو آگے بڑان. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارس منٛز مہ ؤنِو سِوایہِ حق کِہینۍ. بیٛاکھ یُس حدیٖث چھُ مؤلف رحمہ اللہ ہن اوٚنمُت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تہٕ یِہُنٛد یُس زن تفسیٖر اکھ چھُ کہِ سورہ نوٗحٕچ آیت نمبر 23 اتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ اکھ آیت انان, تمہِ آیتُک تفسیٖر چھِ کران عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس کٕم ٲسۍ؟ شاباش, تِم ٲسۍ صحابی, یِم ٲسۍ حضرت عباس سٕنٛدۍ نیٚچی, یِم ٲسۍ پِتٕرۍ برادر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیٛاہ ٲسۍ پِتٕرۍ بٲے ٲسۍ یِم, کازِن برٛدر, چھا ٹھیٖک. عباس اوس نہ تِمن چچہِ بب, تٔمۍ سُنٛدُے نیٚچوٗ اوس. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن یِم پِتٕر ٲسۍ تِمو منٛز اوٚن اڑیو ایٖمان تہٕ اڑیو اوٚن نہٕ ایٖمان. ابوٗ لہبن اوٚن نہٕ ایٖمانٕے, عباس صٲبن اوٚن ایٖمان چھُنہ, تہٕ أمۍ سُنٛدُے نیٚچوٗ اوس عبداللہ بن عباس. یہِ اوس تفسیٖرِ قرآنس منٛز مشہوٗر, یہِ اوس واریاہ عٲلِم تفسیٖری معاملاتن منٛز. یِم چھِ فرماوان یۄس سورہ نوٗح اللہ تعالیٰ ہن نٲزِل کوٚر اتھ منٛز چھِ اکھ آیت, کیازِ اتھ منٛز چھُ حضرت نوٗح سُنٛد قصہٕ یِوان بیان کرنہٕ, سُہ پٔرزیٚو تُہۍ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. اتھ منٛز چھِ کینٛہہ ناو آمٕتۍ. اکھ گوٚو ود, بیٚیہِ گوٚو سواع, بیٚیہِ گوٚو یغوٗس, بیٚیہِ گوٚو یعوٗق, بیٚیہِ گوٚو نصر. یِم چھِ ناو, کیٛاہ چھِ یِم چھِ ناو. چوٗنٛکہِ حضرت نوٗح علیہ الصلاتُ وسلامن ہٕنٛدِس زمانس منٛز ٲسۍ لُکو یِمنٕے بنٲومٕتۍ بُت. یِم ٲسۍ بُزرگانہِ دیٖن, یِم ٲسۍ پننہِ وقتٕکۍ جان انسان. پتہٕ ٲسۍ یِم ییٚلہِ یِم گُزرے تہٕ لُکو بنٲے یِمنٕے بُزرگانہِ دیٖنن بنووُکھ مطلب نہ استان نہٕ, تِمو بنٲے پتٕلۍ یِمنٕے, پتہٕ لٔگۍ تِمن یِمن پوٗجنہِ. وۄنۍ ییٚلہِ حضرت نوٗح علیہ الصلاتُ وسلامن دعوت دِژ, دعوتِ توحیٖد دِژنکھ, اللہ تعالیٰ کُنتھ دِژنکھ دعوت,
तो तमो दोप यह क्या नोई दावता अस वोत पत्मो 300 वरियो पे 200 वरियो पे यी करन यह नौ कथ वन हालांकि हजरत नूह ओस नौ कथ वन कहीं सो वन होय कथ यह असली कथ कि अल्लाह ताला वरै मा करियो बाकियन पूजा यमो कोर पान मई अख अकिस वोन यमो वोन अख अकिस कमो वोन अख अकिस हजरत नूह सिंदो कौमन हजरत नूह सिंद कौमन वोन अख अकिस दोपुक अख अकिस दोपनक ला तज़रुन्न आलिहतकुम यथ न पन माबूद त्रयहुक यह डोलमुत हजरत नूह यह वन यथ न अंज कथ कुन गसियो पन माबूद मा त्रयहुक कह वला तज़रुन्न वद्दन न त्रयजुहन वद वला सुवाअन न त्रयजुहन सुवा वला यगूस न त्रयजुहन यगूस व यऊक न त्रयजुहन यऊक न त्रयजुहन नसर यम त्रयजुहक न यमन रूजो लगातार इबादत करन अद वनन ऊर नूह अलैहिस्सलाम वनन ऊर अद यह वनन तो मगर तुम बूझो न अम कहीं यह कमो वोन यह वोन नूह सिंद कौमन अलैहिस्सलाम तमो वोन पान वही अख अकिस क्या हजरत नूहन ये दावत तौहीद कर न खड़ा तो अत जन अतिक जान जान यमन पन खड़ पोच यमन जान जी असर रसूख वल नफर तमो वोन बाकियन अवामस दोपनक हो हेस तो होश कर यह नूह बदल क्या दावत वन तो अंदिस कुन गो न कहीं तुम त्रजो न कहें तमन तुम पूजा कर तमन रूजो पूजा कर अम सज दावत सही दावत कह तो अमुक तफसीर अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमावन दपन ये सब जो हैं ये 4-5 जो लोग हैं ये कौम नूह के सालेह लोग थे यम कौम नूहस मज सालेह लूख कमन वन यम प्रथ कुन कौमस मज रत लूख आसान अगर वनकस ाड़ो वनकस तह लूख तम यम जन सालेह नेकोकार बाशरा आलिम छना तम प्रथ कुन दौरस मज अम वक्त तमें लूख यम जन सालेह लूख उनकी वफात के बाद शैतान ने उनकी कौम को इस बात पर आमादा किया कि ये नेक लोग जहाँ बैठा करते थे वहाँ बतौर यादगार पत्थर नस्ब कर दो यानी शैतान आव यमन निशन शैतान त्रो यमन वस दोपनक हे यम लूख यमन सत क्या मामल तुहद तो यमो दोपुक ना क्या युहद मामल यम बड़ नेक लोग शैतान दोपनक तुम क्या यमन यह यह बनावन यह मूर्ति शैतान वोन यमन तुम क्या यमन शक्ल बनावन पत आसवो तुम अल्लाह ताला याद पेवान अम सत तो नतीज द्राव कि यह कौम यह बनो बेकल यमो मोन शैतान सुन शैतान वोन यमन दोपनक तुम बनायो पन्न इबादत खानन मज यह शक्ल यह चूँकि टेक्नोलॉजी मा यीजा तो गड़ बना यमो शक्ल पन्न इबादत खानन मज मंदरन मज तो दोपुक यह हसा गो यह ऊक यह हसा गो नसर यह हसा गो वद यह हसा गो सुवा तो पत ये ब्याक जनरेशन आय तो यमन नश शैतान दोपनक हे तुम क्या कर तुम नो कहीं कर तुहद प्रेन तम तज़ीम कर इत पे लोग शैतानस तकरीबन 2-3 जनरेशन लोग शैतानस शिरकस तान अनस लुकन डायरेक्ट हेक शैतान वन लुकन कि तुम करो शिरक ये यह कौम द्राव यम अल्लाह ताला से पूजा कर अल्लाह ताला से इबादत कर मगर हुमन तज़ीम कर कमन तज़ीम कर यमन पतलन में तज़ीम कर पत वोत नतीज कि पत वोत सू वह हजरत नूह सुन कौम हजरत नूह सदिस कौमस मज गो यूता यह ज्यादती गई कि तमो लोग यमुन पतलन वह असल पे पूजा कर यहिंद बाप दादा तम कर यह कह तम सिर्फ तज़ीम योत कर तम फशा वशा दिवन तोत गसन अल्लाह ताला सज इबादत कर अल्लाह ताला सज इबादत कर मगर यह कर शिरक कर पत ये वार 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 यमो यह अत मज तरक्की कर तो युहद जहन त गो मतलब यमो दोप शैतान आव यमन निश दोपनक तुम क्या कर तुम लगे वह सजदे कर अच्छा क्या कर सह कर बंद ये अच्छा तो हजरत इब्न अब्बास वन दपान कि यम हसा नाव यम जन सूरह नूहस मज आय मा इन हंग तो गई हजरत सूरह नूहस मज मा हंग तो गई यम नाव दपान यम हसा अमि कौमिक बुजुर्ग अमि कौमिक सालिह लूख तो यमन पे गई जहालत आम तो यम सात इल्म खत्म गो असली इल्म सोरे चीज़ यम सात इल्म यमन आसे कि नसा अस यमन सत यह कर कहीं यम सात इल्म गो खत्म लोग बने जाहिल लोको जान यम पन खुदा
اِسلیے کٔر کٲم یِمو لوٗکو یِمو دوٚپ کہِ یِمے چھِ پرستِش لایق تہٕ یِمو تھوو یِمن پنٕنۍ پنٕنۍ ڈیوٹی یعنی أکِس دوٚپُکھ ہے یہِ ہسا گوٚو بٲرشہِ ہُنٛد رۄب بیٚیِس دوٚپُکھ یہِ ہسا گوٚو دوٚر کرنُک رۄب بیٚیِس دوٚپُکھ یہِ ہسا گوٚو اولاد دِنُک رۄب وغیرہ وغیرہ تہٕ تھووُکھ یِہوے یِمن سۭتۍ یِمنٕے أتھۍ قومس کُن آو حضرتِ نوح علیہ الصلاتُ وسلام پتہٕ کۭتِس کالس پیوٚو حضرت نوحس تبلیٖغ کرُن یِمن تۄہہِ چھُو مےٚ ووٚنمُت 1000 ؤریس 950 ؤرین کوٚر یِمنٕے أتھۍ یی اوسُکھ ونان دپان اوسُکھ خۄدا یہِ مہٕ کٔرِو کینٛہہ باقٕے غلطی تہِ آسکھ مگر ساروی کھۄتہٕ بٔڑ غلطی ٲس تِمن یِہے کہِ یہِ توحیٖد تروو تِمو کیازِ علم ییٚلہِ ختم گوٚو اسلیے چھُ علم پرُن چھُ ضروٗری ییٚمِس تہِ علم آسہِ سُہ گژھِ نہٕ یِمن یہِ ہسا یہِ یِمن خُرافاتن منٛز چھُنہٕ سُہ اژان پتہٕ کِہینۍ تہٕ ییٚمِس نہٕ علم آسہِ سُہ چھُ کینٛہہ تہِ کران لہٰذا اتھ قومس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ علم ختم گوٚو تہٕ یِمو لوگ پتہٕ تہِ کرُن یہِ نہٕ جٲیز اوس کِہینۍ تہٕ أتھۍ قومس کُن آیہِ حضرتِ نوح علیہ الصلاتُ وسلام امہِ پتہٕ چھُ یتھ مُعلِف رحمہ اللہ بیاکھ حدیٖث انان حضرت عمر سُنٛد حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم اے میانیو اُمتیو میانٮ۪ن تعریٖفن منٛز کٔرزیٚو نہٕ حد سے آگے جانے کی کوٗشش کینٛہہ میانٮ۪ن تعریٖفن منٛز مہ کٔرِو حد سے زیادٕ یِتھ پٲٹھۍ نصاراہو کوٚر ابنِ مریمس نصاراہو کیٛاہ کوٚر حضرت عیٖساہس سۭتۍ ابنِ مریم گوٚو حضرت عیٖسا تٔمِس آو وننہٕ امی موٗجوٗب ابنِ مریم تٔمِس اوس نہٕ مول کِہینۍ ما اوس مول سُہ زاو حضرت مریمس اوے چھِ ونان تٔمِس عیٖسا بِن مریم یِم نصارا ٲسۍ یِمو کوٚر حد سے زیادٕ تعریٖف حضرت عیٖساہس تہٕ تِمو لوگ سُہ الوٗہیت کِس درجس تام واتناوُن تِمو بنوو سُہ خۄدا اسلیے کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلمو پننِس اُمتس نصیحت فرمووُکھ کہِ یہِ مہٕ کٔرِو تہِ کٔرزیٚو نہٕ کینٛہہ یہِ نصاراہو کوٚر حضرت عیٖساہس سۭتۍ تِمو کیٛاہ کوٚر تٔمِس سۭتۍ تِمو لٲج تٔمِس پوٗجا کرٕنۍ وٕنکیٚنس تہِ چھِ کرسچنٹی أتھۍ پٮ۪ٹھ دٔرِتھ کرسچنٹی کتھ پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکیٚنس دٔرِتھ تِم چھِ حضرت عیٖساہس کران پوٗجا تِم چھِ دپان حضرت یسوٗ مسیح چھِنہ تٔمِس ونان تِم چھِ ونان یہِ ہسا چھُ خۄداے سُنٛد نیٚچوٗ اسلیے ہسا چھُ یہِ تہِ عبادتس لایق فرمووُکھ انما انا عبدُن بہٕ چھُسو صرف بنٛدٕ عبد کٔمِس چھِ ونان بنٛدٕ فقوٗلوٗ عبداللہ و رسوٗلہ مےٚ ٲسۍ زیو ونان عبداللہ و رسوٗلہ مےٚ ٲسۍ زیو نہٕ تِتھ پٲٹھۍ کھالان یہِ ہسا یہِ تعریٖفن ہُنٛد امبار یِتھ پٲٹھۍ یِمن ہُنٛد تعریٖفن ہُنٛد بہٕ مُستحق چھُس نہٕ کِہینۍ تعریٖف چھِ کرٕنۍ تِمن مگر تتھ حدس تانۍ چھِ تعریٖف کرٕنۍ یِم تِمن شوٗبن یِم تِمن لایق آسن یِم تِمن مُنٲسِب آسن تعریٖف تِم تعریٖف کرو نہٕ کینٛہہ یِم اللہ تعالیٰ ہس تعریٖف چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تعریٖف چھِ الگ رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ تعریٖف چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ شخصس چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ تعریٖف آسان امہِ پتہٕ چھِ صحابہ کرامن ہٕنٛدۍ تعریٖف تہِ کرو أسۍ تٔتھۍ حدس تانۍ یتھ حدس تانۍ تِمن تعریٖف کرنہٕ لایق چھِ تِم چھُنہ وٕچھو أسۍ ما کرو حضرت ابوٗبکر صدیٖقس تعریٖف نبی سٕنٛدۍ ہی تعریٖف نبیس ما کرو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ہی تعریٖف ما کرو یِتھٕے پٲٹھۍ یِم چھِ بۄن بۄن وسان چھِ پتہٕ یِم درجات چھِ پنٕنۍ پننہِ آیہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کرو أسۍ تِژٕے ہن تعریٖف ییٚمیُک سُہ مُستحق چھُ مثلاً سکوٗلس منٛز چھِ ٹیٖچر اتہِ چھِ 10 ٹیٖچر آسان 12 ٹیٖچر آسان چھُنہ اتھ منٛز چھُ اکھ ٹیٖچر آسان الگ اصٕل پرناوان جان پرناوان أمِس کرو أسۍ تِژٕے ہن یہِ چھُ جان پرناوان أسۍ ما زانہون یہِ وۄنۍ ہے یہِ ہسا چھُ بوٚڑ بارٕ مطلب أسۍ ما کرو تِم الفاظ استعمال تٔمِس خٲطرٕ کہِ یِم نہٕ تٔمِس شوٗبن کِہینۍ تِژٕے ہن ونو أسۍ ییٖژ ہن تٔمِس حق چھُ یی چھُ اسلام تہٕ فرمووُکھ فقوٗلوٗ عبداللہ و رسوٗلہ یہِ چھُ صحیح بُخاری ہُنٛد حدیٖث تہٕ باب حدیٖث الانبیا اتھ منٛز چھِ یِم رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پننِس اُمتس دِوان منع کران نمبر اکھ چھِ کران منع بیٚیہِ چھِ مشور تہِ دِوان تُہۍ کیٛاہ چھُو کرُن مےٚ مُتعلق یُتھ نہٕ سا تُہۍ زیادٕ گُمراہ گٔژھِو کِہینۍ تہٕ حضرت عمرٕ سٕنٛزٕے چھِ بیاکھ رٮ۪وایت یۄس زن سُنن ابنِ ماجہس منٛز چھِ تِم چھِ فرماوان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرموو اِیاکُم والغُلوٗ ہے ہٮ۪س تہٕ ہوش کٔرزیٚو گُلوٗ نِش کمہِ نِش گُلس نِش کٔرزیٚو ہٮ۪س تہٕ ہوش نہ گُلوٗ مطلب گوٚو کُنہِ چیٖزس منٛز حد سے تجاوُز کرُن امہِ نِش روٗززیٚو دوٗر فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو دپان تۄہہِ برونٛٹھ یِم لوٗکھ ٲسۍ تِم ہسا گٔے ہلاک تِم کٔرۍ امی گُلن ہلاک کٔمۍ کٔرۍ ہلاک گُلوٗون کٔرۍ تِم ہلاک گُلن نہٕ کینٛہہ تِم کٔرۍ گُلوٗون ہلاک کیازِ تِم ٲسۍ کران واریاہ گُلوٗ تِم ٲسۍ حد سے تجاوُز کران پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز ٲسۍ تِم زیادتی کران شِدت چھنہٕ ورتاوٕنۍ مِثال کے طور پر أسۍ ونو ییٚتہِ کہِ کانٛہہ شخص چھُ بڑٕ نیک انسان چھُ
یہِ پَرِ راتَس دۄہَس نٮ۪مازٕ نہ تھایہِ گرِکٮ۪ن ہُنٛد خیال نہ تھایہِ ہُہ نہ تھایہِ یہِ چھُنہ گرِکۍ تہِ آسن اَبتر ہُہ تہِ آسہِ یہِ تہِ آسہِ راتَس دۄہَس پَرِ یی نٮ۪ماز یہِ تہِ چھُنہٕ جٲیِز اِنسانَس چھِ تِژٕے ہن کَرٕنۍ عبادت یۭژ ہن أمِس پَنُن حق یٖژ ہن أمِس پانَس ہٮ۪کَتھ چھِ یٖژ ہن أمِس پانَس أمِس چھُ پَگاہ کَماونہٕ تہِ نیرُن أمِس چھُ اہل ویال تہِ پالُن چھُنہ تہٕ یِمن چیٖزَن ہُنٛد چھُ تھاوُن خیال تہٕ غلوٗ چھُنہٕ کُنہِ تہِ چیٖزَس منٛز کَرُن بیٚیہِ ییٚمِس یہِ یوٗتاہ اللہ تعالیٰ ہن چھُ دیُتمُت عزت تٔمِس دِمو أسۍ تیٖژ ہن عزت نہ گٹھاوہوس نہ بڑاوہوس اِسلام چھُ یِہوے نہ گٹھاوو عزت نہ بڑاوو یوٗتاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد عزت چھُ تیوٗتاہ دِمو تَتھ گٹھاوو نہٕ کِہینۍ یوٗتاہ نہٕ تِمن چھُ یوٗتاہ اللہ تعالیٰ سُنٛد پتہٕ أسۍ ییٚلہِ حد سے تجاوُز کرو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس بارس منٛز کرو أسۍ حد سے تجاوُز تِم واتناوہوکھ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس درجس پٮ۪ٹھ تہِ تہِ چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ تہٕ یِہوے چھُ یۄس حدیٖثس منٛز یۄس یہِ یتھ بابس منٛز تہٕ بیٚیہِ تہِ چھُ بیاکھ حدیٖث یُس زن عبداللہ بن مسعوٗد رضی اللہ تعالیٰ عنہُ سُنٛد چھُ تہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو 3 لٹہِ کیاہ فرمووُکھ 3 لٹہِ فرمووُکھ حلق المتنطعون حلق المتنطعون حلق المتنطعون فرمووُکھ تشدُد کرن وٲلۍ گٔے ہلاک تشدُد کرن وٲلۍ گٔے ہلاک تشدُد کرن وٲلۍ گٔے ہلاک غلوٗ کرن وٲلۍ گٔے ہلاک 3 لٹہِ فرموو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ 3 لٹہِ ٲسۍ رسول اللہ صلی تیٚلہِ فرماوان کانٛہہ چیٖز ییٚلہِ تتھ کانٛہہ امپاٹنس ٲس کیازِ تِم ٲسۍ وٕچھان دپان ٲسۍ کہِ لُکھ ما کرن مےٚ مُتعلق کانٛہہ غلوٗ لُکھ ما کرن پگاہ صحابہ کرامن مُتعلق لُکھ ما کرن صالحیٖنن مُتعلق لُکھ ما کرن تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ قومہِ نوٗحن کوٚر تہٕ لہذا ٲسۍ تِم یہِ چیٖز زٲنِتھ تِمن اوس مطلب بصیٖرت اللہ تعالیٰ ہن دِژمٕژ پیغمبرانہٕ بصیٖرت ٲس تِمن اللہ تعالیٰ ہن دِژمٕژ تہٕ تِم ٲسۍ یہِ زٲنِتھ کہِ میٲنِس اُمتس منٛز ما ہیٚکہِ گٔژھِتھ یِتھ پٲٹھۍ اسلیے تھوٚو تِمو گۄڈے یہِ سا یہِ اَسہِ نصیٖحت کٔرِتھ کہِ یِتھ نہٕ سا کُنہِ تہِ قٕسمُک حد سے تجاوُز کٔرِو یی تۄہہِ وننہٕ آو تہِ کٔرِو یہِ نہٕ وننہٕ آو تِم کٔرِو کِہینۍ چھا ٹھیٖک تہٕ یتھ منٛز چھِ وۄنۍ مسٲیِل کینٛہہ یتھ بابس انٛدر